Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ala dinihil qawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim
وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم أجمعين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita mengawali perkumpulan kita di hari yang penuh berkah ini, di rumah Allah yang mulia ini, dengan sama-sama manjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat, rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita kepada Allah akan menjadi wasilah ditambahkannya nikmat Allah kepada kita, nikmat yang semakin manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita aturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu doa dan harapan besar kita, mudah-mudahan kelak fi yaumil qiyamah kita beserta keluarga kita mendapatkan asy-syafa'atil uzma, pertolongan agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berpesan kepada pribadi khatib yang penuh kelemahan dan kekurangan ini secara khusus, dan juga kepada hadirin sidang Jumat secara umum, marilah kita tingkatkan kapasitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kita menjalankan perintah-perintah Allah tanpa terkecuali, dan kita menjauhi larangan-larangan Allah pun tanpa terkecuali. Karena takwa inilah sesungguhnya bekal yang hakiki bagi kita untuk kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, radiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, banyak orang di antara kita selalu bicara tentang harga diri. Banyak di antara kita yang merasa memiliki harga diri. Karena dia memiliki harga diri, maka dia akan tersinggung kalau harga dirinya dicolek orang lain. Dia akan marah ketika orang lain mencemooh dirinya, merasa harga dirinya runtuh, martabatnya jatuh. Pertanyaannya adalah, berapa harga diri kita? Di mana letak harga diri kita? Jika harga diri kita dihitung dengan uang, maka orang kaya adalah orang yang paling punya harga diri, karena uangnya banyak, hartanya melimpah. Kalau begitu berarti orang miskin gak punya harga diri, orang fakir gak punya harga diri. Jika harga diri diukur dengan pangkat dan kedudukan sebagai tempatnya harga diri, maka para pejabat itulah orang-orang yang memiliki harga diri. Lantas bagaimana kita yang menjadi rakyat biasa, rakyat jelata? Berarti tidak punya harga diri. Begitu banyak orang merasa dirinya berharga, merasa punya harga diri, karena selama ini ada orang salah pandang, salah fikir bahwa harga diri ditentukan oleh harta duniawi. Harga diri diukur dengan pangkat jabatan dan kedudukan. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini, mari kita muhasabah diri tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan harga diri kita dalam pandangan Islam. Islam hadir untuk menyamakan pangkat dan kedudukan kita dalam konteks harga diri dengan satu standar ukuran yang sama. Bukan ukuran harta benda, bukan ukuran pangkat dan jabatan, tapi ukuran syariat yang akan meletakkan di mana letak harga diri manusia yang sesungguhnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat Islam kita mengenal 3 istilah yang sesungguhnya 3 istilah ini memiliki makna yang saling terkait satu dengan yang lain, dan disinilah kita bisa mengukur di mana sesungguhnya harga diri manusia. Istilah yang pertama kita kenal dengan istilah al-izzah, yang artinya kemuliaan, kehebatan, keagungan.
Bukankah kita sering mendengar kalimat izzatul Islam wal muslimin? Kehebatan Islam dan kehebatan kaum muslimin. Kemuliaan Islam dan kemuliaan muslimin. Kalimat ini sesungguhnya memberikan makna kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang memberikan sumber kemuliaan dan kehebatan bagi siapapun yang beragama Islam. Islam adalah sumber kemuliaan, sehingga orang kalau ingin mulia dekatkanlah dirinya dengan Islam. Artinya jalankanlah syarat Islam dengan baik dan benar, maka dia akan mulia seperti mulianya Islam di hadapan Allah. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah sudah menyinggung kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang sejatinya kemuliaan itu milik siapa? Falillahil izzatu walirasulihi walil mu'minun. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah. Kemuliaan itu hanya milik Rasulullah, dan kemuliaan itu hanya milik orang-orang beriman. Orang beriman bagaimana yang mulia? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dipastikan dia mulia. Disitulah harga dirinya. Islam menjadi sumber harga diri bagi siapapun yang berkiblat kepadanya, menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Yang kedua, di dalam syariat kita dikenal dengan istilah al-muru'ah, kehormatan diri. Ukuran kehormatan yang bukan berbasis pada harta dan pangkat serta duniawi lainnya. Maka adalah Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, beliau menggambarkan apa sesungguhnya harga diri yang dikaitkan dengan istilah al-muru'ah, harkat, martabat, kehormatan diri. Kata beliau di dalam kitab ini, al-muru'atu hiya mura'atul ahwal ila an takuna al afdaliha hatta la yadhharu minha qabihun an qasdin wa la yatawajjahu ilaihi dhammun bistikhaqin. Harga diri adalah ketika orang mampu menjaga perilakunya pada kondisi selalu kondisi yang terbaik, sehingga tak akan pernah muncul keburukan-keburukan dari dirinya, sehingga dia menjaga dirinya dari segala bentuk penghinaan yang tak pantas. Al-muru'ah, kehormatan diri seseorang ditentukan oleh kemampuan orang itu menjaga dirinya selalu pada kondisi yang terbaik, tak pernah melakukan hal-hal buruk. Bukankah kalau kita berada di jalan yang baik-baik saja, orang akan menghormati kita tanpa kita minta dihormati? Bukankah kalau kita melakukan hal yang benar-benar tidak melenceng dari agama, orang akan respect kepada kita meskipun kita tidak mengemis untuk dihormati? Itulah al-muru'ah, akan lahir dengan sendirinya bagi siapapun yang mau menjaga perilaku dirinya tetap pada kondisi terbaik menurut pandangan Islam, berjalan dalam hal yang benar, menghindari diri dari hal yang salah. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din. Yang ketiga, istilah yang kita kenal juga adalah istilah al-iffah. Apa itu al-iffah? Oleh sebagian orang, al-iffah dikatakan artinya sebagai menjaga diri dari hal yang buruk. Adalah Al-Imam Ibnu Maskawih di dalam kitabnya Tahdhibul Akhlaq mengatakan bahwa al-iffah adalah kemampuan seseorang untuk menjaga dirinya tidak terjerumus pada hal-hal yang salah dan buruk. Kemampuan seseorang menjaga dirinya dari kekangan hawa nafsu yang cenderung menjerumuskan diri pada perbuatan maksiat dan dosa. Itulah al-iffah. Sehingga orang ketika ingin harga dirinya naik, harga dirinya mulia, cukup baginya untuk memiliki sifat iffah, menjaga diri dari hal-hal yang buruk, dari kesalahan dan dosa. Dan sifat iffah ini meliputi lahir dan batin kita. Menjaga diri secara zahir, kita jaga mata kita dari pandangan negatif, pandangan yang penuh kebencian terhadap orang lain. Kita jaga mulut kita dari ucapan kotor yang menebarkan ujaran kebencian terhadap sesama, menebar fitnah, gosip dan lain sebagainya. Kita jaga langkah kaki dan tindakan tangan kita dari hal kedzaliman yang dilarang oleh Allah. Urusan harta kita jaga dari hal yang haram-haram. Urusan batin kita juga jaga dari hal yang buruk, dari sifat iri dan dengki, dari sifat riya, takabur, ujub dan seterusnya. Maka orang yang memiliki sifat iffah
akan melahirkan pribadinya pribadi yang penuh dengan akhlak yang baik, terhindar dari akhlak yang buruk. Maka dengan sendirinya orang yang akhlaknya baik akan dihormati dan dipuji orang, tanpa dia harus mengemis-ngemis untuk dihormati dan dipuji orang lain. Ada satu peringatan buat kita, betapa sering di antara kita ingin mencari kehormatan, maka mengemis kehormatan dengan orang lain. Gila hormat, gila pangkat, gila jabatan. Padahal tolok ukur barometer kemuliaan bukan di mata orang, bukan dalam pandangan dan penilaian orang, tapi dalam pandangan Allah. Betapapun kita dimuliakan satu kampung misalnya, belum tentu kita mulia di hadapan Allah. Betapapun kita dicela satu lingkungan, belum tentu kita terhina, karena Allah sesungguhnya memuliakan kita. Mulia dan tidaknya kita bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Maka sifat iffah ini artinya jaga diri, tak perlu kita mengemis kehormatan dan kemuliaan dari orang, cukup kita pinta kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah 3 kata yang menjadi inspirasi bagi kita untuk mengukur sesungguhnya di mana letak harga diri kita. Harga diri kita terletak dalam izzatul Islam, kemuliaan kita yang mau taat kepada ajaran-ajaran Allah, melaksanakan syariat Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, mulia kita. Harga diri kita terletak pada sifat muru'ah, menjaga jati diri kita yang suci, sebagaimana kita dilahirkan oleh Allah pertama kali tanpa noda. Sepanjang orang dalam hidupnya selalu menjaga kesucian dirinya, jati dirinya yang mulia itu, tak gampang terjebak pada kemaksiatan dan kesalahan serta dosa, dia akan tetap mulia di hadapan Allah. Yang terakhir ala izzah, sepanjang kita berjuang keras menahan dorongan hawa nafsu kita yang sering membuat kita berdosa salah, menodai kemuliaan kita, mencederai kehormatan kita, itulah nafsu kita. Manusia yang ternoda, yang tercela, terhina, bukan dihinakan oleh orang lain, tapi dihinakan oleh nafsunya yang tak mampu dikendalikan oleh dirinya sendiri. Mudah-mudahan bagi siapapun kita yang memegang teguh pada izzatul Islam wal muslimin, kepada al-muru'ah, kesejatian kita yang mulia, dan kepada al-ifah, kemampuan menjaga diri kita, Allah akan janjikan kita dalam kemuliaan di dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari nerakanya Allah. Allah berfirman sebagai penutup khutbah ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jaga diri zahir batin dari segala bentuk yang akan menodai kemuliaan dan kehormatan kita di mata Allah maupun di mata manusia. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu istiqamah di jalan yang baik dan benar demi menjaga kemuliaan, harkat, martabat, kehormatan kita di hadapan Allah. Yang suci itulah yang diterima oleh Allah, yang bersih itulah yang boleh menghadap Allah. Dunia kita bersihkan dari segala kesalahan, maka Allah buka pintu selebar-lebarnya untuk menerima kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون واعلموا عباد الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث من عالم جنه وإنسه وقال تعالى لنبيه قولا كريما تعظيما له وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية القرابة والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا دافع المهمات ويا رافع الدرجات إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا المجاهدين في إيران ولبنان وفلسطين وسائر بلاد المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة يرحمكم الله ربي أعوذ بك من مشاهد الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك رب الناس الذي يسوس صدر الناس من الجنة والناس صلي فضل الجمعة ورعاة المستقبل إمام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولك الحمد يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأضر وأصحاب الأخير عدد نعم الله وأفضاله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله